कैप्रिकॉर्न नवंबर 2022। कैप्रिकॉर्न, ये ग्रहण आपके 5वें घर में 8 नवंबर को हो रहा है। ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी में अचानक तब्दीली और तरक्की का इशारा दे सकता है। आप में से कुछ के लिए हैरानकुन मालूमात सामने आएंगी, जैसा कि अतारत ज़ोरा में मुतवक्को है, और ज़िंदगी में कुछ हैरानकुन तरक्की आपका रिश्ता भी हो सकता है। ये अचानक मोहब्बत की ज़िंदगी के साथ आपको हैरान कर देगा। ये थोड़ा सा तनाव एक ग्रहण है। ये ज़ोहल के साथ है, लिहाजा आपको कुछ ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत है। नीज़ 5वां घर आपकी तख्लीकी सलाहियत है, जो बच्चों से मुंसलिक कुछ हैरत अंगेज़ खबरें हो सकती हैं, क्योंकि वो तख्लीक हैं। कुछ ख़ास उलट फेर भी एक बुरान से जुड़े हुए हैं। इनके साथ आप में से कुछ के लिए तब्दीली ऐसी है जो आपकी तख्लीक से भी मुंसलिक हो सकती है। अगर आपका अपना काम है जहां आप अपने असल आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं और आप खुद कर रहे होते हैं, आपके ख्याल में कुछ अचानक तब्दीली आ सकती है। अगर आप कुछ अरसे से कुछ तख्लीकी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो वो वही हो सकते हैं जहां आपका जज्बा है। आपका बहुत ज़्यादा जज्बा तलबा में कुछ नई तरक्की ला सकता है जो हैरानकुन है, और ये कि वो किसी न किसी तरह से बदल रहे हैं, इसलिए भी कि ये पूरा चांद है। कम अज़ कम शुमाली नोड के साथ आप इस सिमत में इस तरह की पिछली कोशिशों का नतीजा देख सकते हैं। वहाँ भी आपके 11वें घर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है। चांद ग्रहण इसमें बहुत ज़्यादा है, और कैप्रिकॉर्न वहाँ बेमिसाल के तौर पर आप कहाँ होंगे। आप में से बहुत से लोग इस महीने ज़ोहरा, अतारत, सूरज के साथ ख़ास तौर पर पहले 2 हफ्ते के साथ हैं, लेकिन इस वजह से आप समाजी तौर पर शामिल नहीं हो सकते, बल्कि तवील मुद्दती अहदाफ और प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तसव्वुर करें कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ कुछ मसाइल हल करने होंगे, क्योंकि ज़ोहल के मुरब्बा इन सियारों और तख्लीकी मसाइल को इनफरादी तौर पर इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ ये थोड़ी अक्लमंदी की बात है कि जहाँ तक अपने ख्यालों और वजदानों की पैरवी करना है, क्योंकि शुमाली नोड में इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता है जो दूसरे लोग आपसे तवक्को करते हैं। ख़ास तौर पर पहले 2 हफ्तों में आपको किसी हद तक दूसरे को भी मद्देनज़र रखें, लेकिन अपने तख्लीकी ख्यालात और असलियत और ख्यालात की पैरवी करें। आप में से कुछ शायद कुछ मसाइल हल कर रहे हों जब आप और तख्लीकी हल से मुंसलिक तवील मुद्दती ख्वाबों या मंसूबों से मुंसलिक हैं, और कुछ माली हालात को भी हल करने के लिए ज़ोहल दूसरे घर से मुरब्बा बना रहा है, और इसी वजह से ये चांद ग्रहण कुछ मालियात को मुतहर्रिक कर सकता है, और कुछ खुद और कुछ अखराजात या नुकसानात मालियात में वसाइल की बुनियाद के साथ इस मंसूबे की तशख़ीस के साथ किसी चीज़ को दुरुस्त करने पर गौर कर सकता है। ज़ोहल ग्रहण से मुरब्बे के साथ भी मुतासर होता है, लिहाजा आपको थोड़ा सा सख्त महसूस हो सकता है और पहले 2 हफ्तों को मुस्तहकम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये आसान होना शुरू हो जाता है, और महीने का दूसरा हिस्सा वो होता है जब मुश्तरी इस पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि ये सीधा रुख कर रहा होता है और जब कोई सियारा सीधा रुख मोड़ता है तो इसने इस मुद्दत में 2 हफ्तों तक हुक्मरानी करनी होती है। इसलिए तकरीबन 17-18 से मुश्तरी इस दौरानिये का रुख कर रहा है। बराह रास्त आपकी तीसरी किस्म की कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको इस तीसरे घर की तरफ से आ सकती है। कैप्रिकॉर्न से कुछ अच्छी खबरें, मिसाल के तौर पर मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, लेन देन से लेकर ईमेल्स, ख़त व किताबत की मालूमात से मुंसलिक
کسی بھی چیز کے حوالے سے بہت اچھی خبریں اور دستاویزات کے ساتھ کچھ ترتیب کسی بھی قسم کی چیزیں واقعی ہو سکتی ہیں۔ ہفتے کا دوسرا حصہ اچھی ترقی ہو سکتی ہے۔ کچھ سفر بہت مثبت ہو سکتے ہیں، مختصر یا طویل مدد مل سکتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذہنی حالت میں بہتری کے ساتھ ساتھ یہ کاغذات کی دیکھ بھال کے ساتھ کچھ پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں، جس کے ساتھ کاروبار کے لین دین فروخت ہوتے ہیں یا وہ بہت اچھے نتائج دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پہلے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کے معاملات کے بارے میں اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرتے ہیں، کچھ تعلیمی منصوبوں یا یہاں تک کہ کچھ مہارتیں، بہت کچھ دلچسپیاں اور مہارتیں ہو سکتی ہیں، وہ نتائج دینا شروع کر دیتے ہیں، یا دوسروں کی طرف سے کچھ تعاون ہماری روزمرہ کی زندگی میں، کچھ گھر والے، دوسرے رشتہ دار، دوست، بہن بھائی، بس ایک بہت مشکل حالات کو حل کرنا پڑوسیوں یا ساتھیوں کی مدد سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹے گروپ کے ماحول میں کام کر رہے ہیں اور یقیناً سیارے مہینے کے دوسرے حصے میں آہستہ آہستہ آپ کے 12ویں گھر میں جانا شروع کر دیتے ہیں تو سماجی طور پر فعال جائیں گے۔ اگرچہ مشتری آپ کے لیے ایک سماجی گھر میں ہے، نومبر کے آخر سے تھوڑا سا آرام کرنا تھوڑا آسان ہے، یا شاید یہ اچھا وقت ہو سکتا ہے کہ یہ سفر کا ایک اور گھر ہے۔ لہٰذا نومبر کے مہینے کے آخری 10 یا 12 دنوں سے سفر کرنا اور دسمبر میں کیپریکارن کے لیے بہت اچھا ہے۔ مثال کے طور پر دور دراز کے ممالک جنہیں آپ جانتے ہیں کہ غیر ملکی جزیرے یا سب سے اوپر گھر دنیا کی ہلچل سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اپنے آپ پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے زیادہ دنیاوی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ پہلی ہلچل کے بعد مہینے کا دوسرا حصہ اس میں آسانی کے ساتھ چند چیزوں میں شامل ہو کر کچھ اچھی چیزوں پر خرچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خرچ کا گھر پہلا حصہ ہو سکتا ہے۔ خرچ کرنا جو اتنا خوشگوار نہیں ہے، یہ کیپریکارن کے لوگوں کے لیے ہے، جہاں آپ امید کرتے ہیں کہ مددگار ثابت ہوگا، اور مریخ آپ کے چھٹے گھر میں جاری رہے گا تاکہ اپنی صحت کی عادات پر نظر ثانی کرنے اور صحت سے متعلق کچھ صحت کی عادات کے لیے متبادل طریقے دیکھیں، یا آپ میں سے کچھ کے لیے ہر روز آپ کی عادات میں تھوڑا سا انتشار ہوتا ہے، نہ کہ افراتفری، لیکن دوبارہ سوچنا اور پلان ہی اور پلان بی اور سی کے ساتھ تیار رہنا ہے، کیونکہ چیزیں دفتر یا کام پر یا آپ کے روزمرہ کے منصوبے میں جو کچھ بھی ہو، مریخ کی رجت پسندی وہاں چند سرپرائز ڈال سکتی ہے۔ کیپریکارن لیکن جنوری فروری میں آپ کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ نے واقعی بہت سا کام مکمل کر لیا ہے اور ہوشیار ترین مریخ کے دوران بہت سارے عملی مسئلے کو حل کیا ہے، اور چھٹا گھر خاص طور پر ایک مسئلہ حل کرنے والا ہے۔ شکریہ، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔